हेलो हाय मु क्रेजी केउझरिया आसीगली एक नुआ वीडियो नहीं कि प्राक वीडियो तो वेट करो घंटा लगेगा। हेलो शुभुची ना नहीं से जो सांग भूली जाऊच आउ को सांग से जो स्कूल को जो स्कूल से जो को जो अइना कॉलेज पढ़ेलो ना भूली जाऊच आउ नुआ नुआ सांग पाउच आमको भूली जाऊच किए मो कौन जाओ पूजा रे कोडे जाऊच कहीं नहीं गाँव रे कॉलेज गई तो जो हम मार्केट घांटुच आउ पूरा इंस्टाग्राम रे हीरोइन हो आमको टिके देखो हमर बढ़ू ना फॉलोअर्स आम इंस्टाग्राम रे हीरोइन नहीं आउ किए किए देखो देखो फेसबुक रे इंदाले तुम नाम किसी नहीं आउ कौन खबर किए गणेश पूजा केमती मानुच गणेश पूजा आसिले सिना जानबो केमती मानछु बोली आसी तो है ना और राखीटा तो टिके राखी खंडे बांधिल नहीं और भल नहीं लागिला नहीं आसिलो नहीं बांधी थांती आउ कौन खबर हेलो हां खाइलानी हां खाई सुई थे आमको डाकुन आउ कौन जिमुना कौन कहछ कौन खाइते दबो कौन खाइते दियंती सेटा तो हमें जानि जानने तो जानबो तो माने कहूनो आउ न कहले हमें जानबो केमती तू किए कहबार इच्छा है कि नहीं को ना फोन रखछु फोन रखले हबो कि के तो माने कोन पाई फोन करि जन टिके टिसे बुझो खाली फोनटा रखछ फोनटा रख देला हबो कि फोनटा रखि देला हबो कि धरि दो ना निद हबो नै नले तो हबो नहीं फोन रख दे माने फोनटा पूरा हार्ट अटैक होई ना कोन जीवनटा पूरा फोनटा माई तो निद जीवन गोटे मुहूर्त भी जाऊ छाड़िया बस निद छाडू नै नहीं तो छाड़ी के नहीं तो छाड़ी के ना आसो हम आडे बुली जीवा आज मार्केट को कहो तो एबे किए तमे कोन पाई फोन करछ मो पाकू सही जो भूली जाउच आम माने को कहबार इच्छा है को एते प्रश्न मत बिटे पलटे कहबा किसी दरकार नहीं हला तुम्हें चिन्ह आज तुम्हें चिन्ह मो काकू चिन्हे नहीं हला हो जे मते पवन रे किस दियो मते जे एड्रेस देला मते चिन्हे एड्रेस हो एड्रेस दउ जे पळे आसा होला बोली जीवा केउझर माइनिंग बिग बाजार को आसा आसीबो तो देखी नहीं आ देखिनो हमें देखाई मु आसुनो तो रखुच मोर किसी लाभ नहीं कथा ही किसी लाभ नहीं हला रखुच टिके कहबार किए तो कहिबी तमे तो एत व्यस्त होले हबो कि व्यस्त ना जानबा दरकार किए फोन करछ कोन तो जानबा दरकार ना तुम बोले काबा को लगे बोल दे मोटी की लागी रंग नंबर हला भूल नहीं परफेक्ट टिके वेट टिके एत व्यस्त होले हबो कि कौन खाइछ आज कहलो आज किसी खाए नहीं पूरा उपास सत कहछ ना ठकुछ सत बजे हे ताले मु फोन पे कर दोजे ना व्हाट्सएप मार दोजे खाइ दियो किसी दरकार भी नहीं भूकरे पहुंचवा ना सुकाई दियो रे जो खरा देला नहीं चलो चलो आसुनो मार्केट आड़े चलेबा सांग सांग तो आ कौन खबर को
କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିଛନ୍ତି ଶୋଇଥିବେ ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ ଆମକୁ ଡାକ। କଣ କହୁଛ ରାଜି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି? बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है ସତ ନା କଣ? ହୁଁ ବାକିରେ ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ ଚଳିବ? ହୁଁ ହଁ ସବୁରେ ତ ରାଜି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଆସ ବୁଲିବାଡିକି। ଡେଲି ତ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଆଇଲେ ଫୋନ୍ ଟା କରିବ ହେଲା। ହୁଁ ସେ କେତେଟା ବେଳେ ଆସିବ କୁହ? ମାର୍କେଟ ହୁଁ ଯେତେ ଇନା କହିଲେ ଇନା ଯିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ। ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବି ନା ହୋଟେଲ ଯିବା? କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଗ୍ ବଜାର ଭିମାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ନୂଆ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର। ହୁଁ ସେଠି ରୁମ୍ ମିଳୁଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟା କହୁଥିଲା ଯାଇଥିଲା ତ ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର ମତେ କହୁଥିଲା ଯିବା ବୋଲି ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା। ସେ ଯାଇଥିଲା ତା ଦିଦି ସହିତ ତ ତାପରେ ମତେ କହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପୁରା ଖିଲାଡି ଅଛ। ହୁଁ ସବୁ ଜାଣି ଦଉଛ ଆଉ। ଆଜିକାଲି କୋଉ ଛୁଆଡା କିରା ଜାଣିନି କୁହ? ହଁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଠିକ ସବୁ ତ ମା ପେଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବି ଛୁଆ ଜାଣୁଛି। କେଜାଣି ସେ ତ କଥା କହି ପାରିବନି ମୁଁ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ସେ କଥା ବାପା କା କହିଲେ ସେ ପରା ଆମେ କରିବା। 2 ମାସ ଛୁଆରା ପୁରା ଫୋନ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କେତେ ମାସ? ବେଶୀ ନାହିଁ କମ୍। ହେଲେ ବି 2 ମାସ। ହୁଁ ଆଉ କଣ ଦେବ କୁହ କେଉଁଝର ଗଲେ? କଣଟା ଆଉ ଦବୁ ଆମ ପାଖରେ କଣଟା ଅଛି ଯେ କଣଟା ଦବୁ? ସବୁ ଅଛି ହେଲେ କିଛି ଦଉନ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେବା ଜିନିଷ। ସଇଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଲେ ମାନେ ଆଉ କଣ କର? ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଟା କରିବ ହେଲା। କୋଉ ମାର୍କେଟ? କେଉଁଝର। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ କି? ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାର ଆସ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସେଠି ଯାଇକିନା ଫୋନ୍ ଟା କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ କି? ତୁମେ ତ କହିଲ ମାର୍କେଟ ଡେଲି ଯାଉଛୁ ଆସ ଦେଖା କରିବା କଣ ଅଛି? ହେଲା ଆଉ କାହାକୁ କହିବ ହେଲା ଆମକୁ କହିବନି କେବେ। କାହାକୁ କହିବି ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ନାହିଁ ପରା ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଲଣ୍ଡା। ହୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଶୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା କ୍ରେଜି କେଉଁଝର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଯିବ ସିଷ୍ଟର ଭଉଣୀ ଦେହକୁ ନେବନି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିବ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଞ୍ଜୟ କର। ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଥିଲା ଦେହକୁ ନେବନି ସେମିତି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ରେଜି କେଉଁଝରିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଉ ଭିଡିଓ ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ହୁଁ ହେଲା ସିଷ୍ଟର। ହୁଁ କହିଦିଅ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କାହାକୁ କହିବି? ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଦେଖୁନ ସକାଳ ବେଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓ ଫାଇନାଲି ପ୍ରାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶଳା ଫୋନ କାଟୁ ମଙ୍ଗୁନିରେ। ମାନେ ଇଏ କେମିତିକା ଝିଅ କିରେ ଫୋନ୍ ଟା କାଟୁ ବି ନାଇଁ ବଢିଆ କଥା ହଉଛି ତ ବିନ୍ଦାସ ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଠୁକ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦରକାର କଲ୍ କର ଦେହକୁ ନେବନି ଭିଡିଓ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ।